So yung guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Minecraft Man from the Fog mod. Pang Android to guys ha. Kumbaga, lalaroin nyo lang sa pang Android at pwede rin kayo mag-connect ng kaibigan nyo, kapatid nyo, or classmate nyo. Ang unang first step pala natin guys ay isi-search mo yung Man from the Fog Aduns, MCPE, tapos ilalagay nyo yung version ng Minecraft nyo. Sundan nyo lang ang ginagawa ko guys. Ito yung tinatype ko. MCPE. Tapos ilalagay nyo yung version ng Minecraft nyo. At dahil 1.21 yung version ng Minecraft ko, yun ang ilalagay ko. Pag na-search nyo na, pipindutin nyo lang ang pinakauna guys. Yung MCPE DL. Yan. Tapos, scroll down o kaya pwede nyo naman pindutin yung kulay green na yan guys. So, skip to download. Yan. Tinuturo ko yan. Tapos, hanapin nyo yung full release. Yan, hanapin nyo lang yun guys. Ako nag-swipe pa kasi ako tiningnan ko kung yan ba talaga yun guys. Pero pipindutin nyo na lang automatic yun pag naano yan. Hanapin nyo lang yung full release Mac Adun. Yan. Yung version 4.1.1. Pipindutin nyo lang yan guys. Yan. Tinuturo ko guys. Pagka-click nyo yan, mapupunta kayo sa ibang link. Pupunta kayo dito sa pag napunta na kayo dito sa letter V na link, open link nyo lang, kiklik nyo lang yan guys. Uy, may nag-chat. Ayoko, nag-content ako eh. Tapos, click here to verify. Yun lang i-click nyo. Antayin nyo ng 18 seconds hanggang matapos. Fast forward ko to guys, kasi medyo matagal to eh. Pag malapit na matapos guys, antayin nyo yan. May lalabas kasi dyan. I-scroll down nyo lang yan. Tapos, may makikita kayong continue button. Pipindutin nyo yan. Yung continue button na yan. Tapos, maghihintay kayo. May pipindutin pa kayong isang beses. Yan ang pipindutin nyo. Click ulit. Tapos, X nyo lang yung mga ad na yan. Wala yan. Papansin lang yan. Tapos, ganun ulit. Repeat lang yung process na yun. Click here to verify. Tapos, mag-aantay ka ulit ng ilang segundo. Tapos, scroll down, tapos pindutin nyo ulit yung continue. Ganun lang ulit guys, paulit-ulit lang. Antayin nyo lang yan ng paulit-ulit, ng paulit, ng paulit. Hanggang 3 beses kasi to guys. At kung hindi nyo mahanap yung continue button, antayin nyo lang yan guys. Hanggang sa, minsan kasi matagal yan guys talaga eh. O kaya pag hindi pa rin lumalabas, i-refresh nyo yung page. Tapos, ganun lang, refresh nyo lang para magpakita yung button. Pero sa akin kasi, gumamo na sa akin dito yan, nagpakita. 'Di ba sobrang tagal guys. Muntikan ko pang i-reset yung web page na yan dahil sa sobrang tagal. Tapos now continue ulit. Ganun lang ulit. Tapos may isa pa yan guys. Ayun na yung last part guys. Click here to verify ulit. Click nyo lang yan guys. Yan. Tapos ganun ulit. Pero nabawasan na siya ng 2 seconds. 'Di ba? Kasi kanina 80 seconds yan kanina. Eh na guys, pinas forward ko na siya guys. Ang tagal niya. Nakakaburyong. Tapos scroll down ulit. Tapos may makikita kayo diyang continue. Yan. Yung black button na yan. Click nyo lang ulit. Tapos ganun ulit. Kiklik nyo ulit pangalawang beses. Tapos pupunta kayo dyan sa link. Yan na yan. Antayin nyo lang yan guys. X nyo yan. X nyo yung mga ad na yan. Wala yan. Antayin nyo lang yan. Oh, matagal yung mga seconds. Pag napunta kayo sa ibang link, ibaback nyo lang yun, guys. Ayun lang dapat nyo pipindutin, get link. X nya mga ano na yan, yung mga ad na yan. Yan, get link lang, guys. Pag ganyan, pinunta kayo sa ibang link, yan. Halimbawa, yan. Ibaback nyo lang yan, tas get link ulit. Tas hanggang sa mapunta kayo sa Mediafire na link. Yan na yun, guys. Da-download nyo na lang yan, i-click. Ano to? Ayan yung totoong link guys. Kasi minsan pag pinipindot mo yun, ipupunta ka sa maling link. Delikado yung guys, baka may virus. Ang totoong link niyan ay Mediafire yung pangalan. Antayin nyo na lang matapos yan. Papas forward ko na to guys. At kapag malapit na ma-download guys, i-click nyo lang yan. Yan, yung link na dindownload nyo. Tapos pupunta kayo sa RAR. Yan lang dapat yung gagamitin nyo guys ha. Yan, pipindutin nyo, tapos back. Tapos yung umilaw na yan, i-rename nyo yan guys. I-rename nyo. Yung zip, tatanggalin nyo. Dapat ang matitira lang dyan. Guys, kung nagtataka kayo saan ko nakuha yung rare APK,
Pwede dyan sa Play Store. Search nyo lang RAR. Tapos lalabas na yon. Yan guys. Yan yung may color red, blue, green. Yan yun. Tapos pipindutin nyo lang yan guys. Pindutin nyo lang yan. Yan. Tapos rename. Pagka-click nyo ng rename, buburahin nyo lang yung zip na yung text na yan. Buburahin nyo lang yon. Tapos pipindutin nyo yung okay. Tapos, kiklik nyo lang yan. Pagkatapos nyo, di ba, naklik nyo na yung okay. Click nyo lang yan. Tapos, punta na kayo sa Minecraft nyo. Yan, pupunta kayo sa Minecraft nyo. Tapos, mag-extract na yung sarili niya. I-extract nyo na yung mod na yon sa mismong Minecraft. Antayin nyo lang yan. Tapos, yan, successful na guys. Successful na. Antay pa natin. May isa pa yan eh. Yan. Successful na. Pag ganyan na, pwede na kayo mag-play. Create new world. Tapos, ilalagay nyo yung add-ons na yon. Ganyan lang guys, susundan nyo lang. Yan, resource pack, kiklik nyo, tapos hahanapin nyo yung mod na yon, hahanapin nyo yan. Yung mod kasi, ayun, Nightmare Advance, yan yung mod natin kanina, di ba? Yan, activate, tapos sa behavior pack. Behavior pack din, hanapin nyo yun. I-activate nyo rin yun. Ayun guys, yan. Yan. Activate. Tapos sa experiments, i-on nyo lang yung add-ons creation. I-on nyo yung lahat guys para walang error. Yan. I-on nyo lang ang lahat. Tapos, pwede na. Pwede na yung maglaro. Pwede mo na ngayain yung kaibigan mo, tropa mo, o yung classmate mo. Pwede rin teacher mo, di ba? Pag wala kayong magawa sa room. Ayun na guys, naglo-loading na. Nakakatakot na loading pa lang. Kaya guys, follow for more. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye na.